एठी स्थायी नुहे तेणु निजकु अधिक चापरे रखंतु नाही कारण परिस्थिति जेते खराब हेले मध्य एहा बदली जीवो। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु आपण मानकर सेही प्रिय जजाति केशरी दास आजी भी नहीं आसी आजिर राशिफल। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2026 एप्रिल मास 10 तारिख उड़िया चैत्र मास 27 दिन शुक्रवार कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जहाँ रात्रि 8:27 पर्यंत रहुची तापरे जहाँ की नवमी तिथि आरंभ होउची। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जहाँ दिबा 9:14 पर्यंत रहुची तापरे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होउची। आज धनु राशि रे चंद्र जहाँ की अपराह्न 3:41 पर्यंत रहुची तापरे चंद्र जहाँ की मकर राशि रे अवस्थापन करिवे। आज सूर्योदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:33 रे सेही बोली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:58 रे। आज जुग्नी रहिची ऐशान कोणे रात्रि 8:27 परे जुग्नी जहाँ की पूर्व दिगे रहिबो। आज घात चंद्र रहिची जहाँ की तुला राशि व्यक्ति कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ अपराह्न 3:41 पर्यंत तापरे घात चंद्र सिंह राशि व्यक्तिंकर रहिबो। आज घात बार रहिची बिछा राशि व्यक्ति धनु राशि व्यक्ति एवं मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर दिवा 9:14 परे एक पाद पुष्कर दोष फल रहुची वंश हानि। आज अष्टमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही नड़िया तत्सहित लाउ भोजन निषेध रही। आज शुभ कार्य गुड़िक करें पुंसवन सीमांतयन ऋग्वेदी व्रत प्रणयन तत्सहित नामकरण निष्क्रामण अन्नप्रसन दीक्षा ग्रहण पुरातन ग्रह प्रवेश पुण्यारंभ औषधीकरण व सेवन फल प्रभाव बीर्जरोपण वृक्षरोपण धान्य छेदन व स्थापन रण ग्रहण व दान नववस्त्र परिधान नवसज्जा उपभोग पुंस रत्न धारण तत्सहित हुमादि शांति करिपारिवे। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 8:38 रु दिबा 12:29 मध्य रही राहु काल 12 बेला एवं काल बेला। सेही बोले रात्रि 8:50 रु रात्रि 10:16 मध्य रही काल रात्रि। तेणु काल रात्रि राहु काल 12 बेला एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 7:10 मध्य रही शुभ बेला सेही बोले दिबा 3:08 रु दिबा 3:56 मध्य रही शुभ बेला। सेही बोले रात्रि 10:54 रु रात्रि 11:42 मध्य रही शुभ बेला। सेही बोले रात्रि 3:52 रु शेष रात्रि 5:33 मध्य रही शुभ बेला। तेणु एही शुभ समय रे जे कोनोसी शुभ कार्य करि परिबे। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रकुचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य को धीरे स्थिर करंतु कौनसी कार्य अस्थिर होई करंतु नाही। जदि अस्थिर होई कार्य करिवे ताहा परवर्ती स्टेप रे आपनकु ही अनेक समस्या दे गति करिबाकु पड़िबो। विशेष करी चाकरी संबंध रे जो माने कार्य करूछंती निश्चित निजर उपरस्थ ऑफिसरंक कथा मानि चलंतु एवं आपणकर सहकर्मी कथा हिसाब रे कार्य करंतु नहले अनेक प्रकार समस्या रे आपण पड़ी पारंती बा आपणकर मतभेद सृष्टि होई पारे। यहा पई निश्चित मेष राशि व्यक्ति सावधान हुअन्तु। तेबे मेष राशि व्यक्ति राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र जो माने कार्य करूछंती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ହାତ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ସେତେ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଧାର ଉଧାର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ସଂଯମତା ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଟୁ କଥା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହା ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନିଜ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସହିତ ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ନିଜକୁ ସଂଯମତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ସେହିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯଦି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଦେଇଥିବା ବାକିଆ ଅର୍ଥ ଆଜି ଫେରି ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି
तेबे आपणक पई आज उत्तम दिन होई पारे। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्ति परिवार को दृष्टि देखिले आपणकर भल संबंध रहिबा सहित पूर्वर जदि किछि समस्या थिला मिथुन राशि व्यक्ति आज समाधान होबा सहित परिवार वर्गों सहित हस खुशी रे दिन कटिबा स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण फिट रहिबार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3। भाग्य रंग आपण जहा कि हलदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 90% साथ दउछंती। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर जहा कि बंधु वर्ग बा सहयोगी द्वारा आपण निजर शीर्ष स्थान रे जो इच्छा करिसंती ताहा पूर्ण होब। विशेषकर दैनंदिन कार्य रे आपण तांको द्वारा आगकु बढ़िबा सहित समस्त प्रकार कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आज देखा देई पारे जहा कर्कट राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज भाव प्रवणता अधिक देखा देबो जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क सहित अनेक प्रीति रहिबो। नूतन प्रेम वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कर्कट राशि व्यक्ति राशि चक्र जना पड़े। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग को अनेक साहाय्य पाई व्यापार वाणिज्य करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे पूर्वरु किछि जदि व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेइथिबो ताहा आज पुनरावृत्ति लाभ होवार चांस रहुछि। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर पदमर्यादा वृद्धि करने सहित आपणकर निश्चित इच्छा मुताबक आपणक हिसाब से समस्त प्रकार कार्य हो पारे जहाँकि अनेक जुग बनाऊँची। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति आज चाकरी संबंध में इंटरव्यू थिले निश्चित से सफलता प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुछि जहाँकि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम जुग बनाऊँची। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। दूर यात्रा करिबा पई इच्छा करिसंती तेबे से कार्य निश्चित आपणकर सफलता हेबो। राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहा कि 1। भाग्य रंग आपण जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को धीरे स्थिर करने को पड़िबो। अनावश्यक लोभ करी कार्य करंतु नाही। विशेषकर दूर यात्रा जदि करूछंती तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा रे आपण को जहा कि विफलता सामना करबा को पड़िबो। यदि गाड़ी परिचालना करूछंती आपण टिके सावधान सहकारे गाड़ी परिचालना करंतु। राशि व्यक्ति बंधु वर्गों सहित भल संबंध रखंतु तांको हिसाब रे प्रत्येक कार्य करंतु देखिबे से कार्य आपणकर सक्सेसफुल निहाती हेबो एवं सहयोगी माने आपणको सहाय्य करि पारंती किंतु तांको सहित संबंध आपणको दृढ़ीभूत करिवार आवश्यकता रहिछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुडी को आपणकर जहा कि अस्थिर बा विलंब युक्त होई पारे तेणु यहा प्रति सावधान रुहंतु। चाकरी संबंध रे आपणकर उपरस्थ कर्मचारी कार्य अनुसार कार्य करि चलंतु। मनमुखी कार्य करंतु नाही जहा कि परवर्ती स्टेप रे आपण को ही महंगा पड़िबो जदि मनमुखी करंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज व्यवसाय रे आशा अनुसार लाभ करिबा आपण को पक्षे टिके कष्टकर तेणु हाथ मापी चाखंड हिसाब रे निजर व्यापार वाणिज्य करंतु जहा आपण को पई भलो है। राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि होई पारे किंतु निजर ईगो को टिके धीर स्थिर रखा पड़ो जहाँ आपण भल हे। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज भाग्य मध्यम धरण रहुछि। सिंह राशि व्यक्ति प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क रखा चेष्टा करंतु। आज परिवार वर्गों सहित विशेषकर आपणकर भाई बंधु भाई किंबा भौणी सहित भल संबंध रखिले आपण आगकू शीघ्र बढ़ी पारंती। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर किछि स्वास्थ्य समस्या अस्थिरता करि पारे। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति निजकू जदि आगकू बढ़िबा पई चेष्टा करूछंती तेबे धार्मिक कार्य रे लिप्त रुहंतु। देखिबा आपणकर मन स्थिरता आसीबो एवं कार्य करिबा पई उत्साह बढ़िबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8। भाग्य रंग आपण जहा कि गुलापी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति
आज मानसिक स्तर में आपण अस्थिरता रही पारंती, विशेष कर कलह जुक्तितर्क प्रति आपणकर आकृष्ट अधिका बढ़ी पारे। तेणु कन्या राशि व्यक्ति आज झगड़ा कलह ठारू निजକୁ दूरता अवलंबन करंतु। दैनंदिन कार्य प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु, कारण आज दैनंदिन कार्य रे विलंब युक्त रहुछि। किछि मनरे संकल्प रखिचंती ताहा पूर्ण होबार अनेक चांस रहुछि। कन्या राशि व्यक्ति आज व्यवसाय रे निश्चित आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवे। कन्या राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे निज हिसाब रे रुहंतु। कन्या राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जहाँकि पाठ पढ़ारे मध्यम धरण रे आपणकर भाग्य ग्रह रहिछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपण कौनसी कार्य पई दूरयात्रा करुछंती, से दूरयात्रा आपणकर निश्चित सफलता पाइबार अर्थात सफल होबो, जहाँ आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण निश्चित स्थिरता सहकारे कार्य करंतु। कौनसी धार उधार दियंतु नाही किंबा उधार आणंतु नाही, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे निजर स्थिरता बजाई रखुवार वर्गक सहित कन्या राशि व्यक्ति आज संबंध जहाँकि मधुरता रखिले आपणक पई भलो हेबो। कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता वृद्धि होई पारे। तेणु निश्चित यहा प्रति सावधान रुहंतु। विशेष करी आपणकर भोजन एवं निद प्रति सावधान रुहंतु, जहाँकि भोजन ठीक समय रे करंतु एवं निद ठीक टाइम रे ग्रहण करंतु, जहाँ आपणकर स्वास्थ्य समस्या आसीबो नाही, नहले स्वास्थ्य समस्या अधिक बिगड़ी जाई पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 6, भाग्य रंग आपण गाढ़ नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणक पई आमुद प्रमुदर दिन कहले अतृप्ति हेब नाही। जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहेकि तुला राशि व्यक्ति समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता प्राप्त करिवार उत्तम युग रहिछि। आज तुला राशि व्यक्ति जहाँकि ग्रह माने आपण को समस्त क्षेत्र रे सहयोग करिबा सहित दैनंदिन कार्य गुडी को अति श्रृंखलागत हबो। तत्सहित आपणकर कार्य रे मध्य अनेक लोक साहाय्य आपण को करि पारंती। आज तुला राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को निश्चित उत्साह करे सहकार्य करिबा सहित आपण तुला राशि व्यक्ति नूतन जदि चाकरी संबंध बा इंटरव्यू थिबो सेथिरे सफलता प्राप्त करिबार उत्तम युग रहिछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यवसाय क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवे। आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम युग रहुछि। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज राजनीति और सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि करिवे। आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज आपणकर मधुर संपर्क अनेक प्रकार देखा देई पारे। नूतन आपण प्रेम संबंधर कथावार्ता पई आज उत्तम युग रहुछि। तत्सहित विवाह संबंध कथावार्ता पई आज मध्य ग्रह माने आपण को संपूर्ण सहयोग करूछंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित आपणकर हस खुशी रे दिन कटिबा सहित बंधु वर्गक सहित मध्य आपणकर उत्तम संपर्क बजाई रहिबो। स्वास्थ्य समस्या देखा जाऊ नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 4, भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटे आपणकर अनेक मानसिक अस्थिरता देखा देई पारे। तेणु बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुडी को निजर स्थिरता सहकारे कार्य करिले अनेक कार्य आपणकर श्रृंखलित हेबो एवं कार्य गुडी को कौनसी समस्या आसीबो नाही। नने अनेक क्षेत्र रे बिछा राशि व्यक्ति विरुद्ध आवास आसी पारे। निज भितरे आपणकर मतभेद आसीबा सहित अनेक विशृंखलागत कार्य करि पारंती बिछा राशि व्यक्ति। तेबे बिछा राशि व्यक्ति निश्चित यहा प्रति सावधान रहिबार आवश्यकता। राशि व्यक्ति जहाँकि व्यवसाय रे
आपण आशा अनुଯାयी लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुची। आज किछि विलासपूर्ण कार्य रे निजर हाथ बढ़ाई पारंती बा आपणकर मन बळी पारे। तेबे बिछारा राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार आपण आगो को बढ़िबा सहित अर्थ मध्य संचय करिवार सुजोग रही पारे, किंतु अनावश्यक खर्च ठारू दूरता अवलंबन करंतु। तेबे शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज भाग्य आपणकर मध्यम धरण रे रहिछि। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे बिछारा राशि व्यक्ति आज आपणकर जहा कि दबदबा बढ़ी पारे। प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क देखा दे पारे। परिवार वर्गों सहित किछि वैचारिक मतभेद आसी पारे। आज बिछारा राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पाई जदि दूरयात्रा करूछंती निश्चित सेथिरे सफलता प्राप्त करि पारंती। आज बिछारा राशि व्यक्ति स्वास्थ्य प्रति टिके सावधान रुहंतु। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी वृद्धि होबार चांस रहुछि। आज बिछारा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 2, भाग्य रंग आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य अति उत्तम जुग कहिले अतृप्ति हेबो नाही। आज जेकोसी कार्य पाई आपणकर भाग्य अति जहा कि शुभ जुग स्थिति रे रही। तेणु धनु राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य आज संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज कोनोसी नूतन कार्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणको संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज धनु राशि व्यक्ति चाकरी संबंधर कार्य गुडिक अति सुरखुरे एवं शांति श्रृंखला करिबे। धनु राशि व्यक्ति व्यवसाय क्षेत्र रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करि पारंती। अर्थजनित कारोबार आपण आगो को बढ़िबा सहित देइथिबा बाकी अर्थ फेरी पाइबार चांस रहुछि। जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि करिवार संपूर्ण जुग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई अति उत्तम जुग रहुछि जहा आपणक भाग्य राशि रे जणा पड़ु। तेबे इंटरव्यू एग्जाम जदि धनु राशि व्यक्तिंकर आज थिबो निश्चित सेथिरे कृत कार्य करिवार पूर्ण जुग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क बजाई रहिबा सहित परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गों सहित आपणकर भल संबंध रहिबो जहा आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पाई जदि दूरयात्रा करूछंती सेथिरे सफलता निश्चित मिलिबो जहा आपणकर राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज धनु राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रहिछि 5, भाग्य रंग आपण जहा कि मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित सावधान सहकारे प्रत्येक कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। आज आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। दैनंदिन कार्य प्रति मकर राशि व्यक्ति निश्चित सचेतन निहाती आवश्यकता रहिछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य गुड़िक विलंब युक्त रहिबा सहित अनेक जहा कि समस्या सृष्टि होई पारे। निजर वैचारिक मतभेद अनेक लोकंक ठारे आपणकर मतभेद सृष्टि होबा सहित भाग्य आपणकर निम्नगामी रहुछि। विशेष करी मकर राशि व्यक्ति चाकरी संबंध कार्य गुड़िक जहा कि चाप सृष्टि हेबो एवं सहयोगी माने आपण को सहयोग न करि पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे आपण विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करिवे। व्यवसाय रे मध्य आपण संयमता निहाती आवश्यकता। तेबे राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मकर राशि व्यक्ति आज दिनटे आपण को पई विशेष भल दिन होई न पारे। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण दूरता अवलंबन राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज दिनटी आपणक पई एक उत्तम दिन होई वर्गों सहित आपणकर वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे बा कलह जुक्ति तर्क होई पारे। तेणु यहा प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर यदि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज आहुरी वृद्धि होई पारे। यात्रा थिले आज मकर राशि व्यक्ति ताकू कैंसिल करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4, भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि
40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ନୂତନ ଆଭୂଷଣ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ନୂତନ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ବଢିବ। ତତ୍ସହିତ କିଛି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣ ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ବିବାହ ଜନିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅସ୍ଥିରତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ବେପାରରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇଥିବ ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଆଜି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ ଧାର ଉଧାର କିମ୍ବା ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସଦାବେଳେ ବଜାଇ ରହିବ। କିଛି ନୂତନ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସଦାବେଳେ ବଜାଇ ରହିବ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଜାଇ ରହିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।